Bangkay Biliranon sa Radyo Natin FM. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong matyan. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal GERD. Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran tamis ang gikaon. Hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniud to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di magamo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon sa GP. Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Doc Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks. Meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol, mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan. Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries. Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Ug ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mo gahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm. Kana mo'y kuyaw. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. So mao jud, Dok, mauna kung mag-DTX o magmaytisi ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo, Doc Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Moabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo produce nga insulin ang imong pancreas. Nya, muhulat pa ka og mabankrupt ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyonan na, Sir JP, is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas, especially kung paresan nimo og MyTC, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta
muscle sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop. Importante kayo nilang may balaan ni Sir JP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract ug ilabi na ang atong atay ug apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa daghang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo. Correct. Ilabi na kung matag adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir JP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo. Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown. Ang baho sa pupo, Sir JP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag na almoranas. Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas. Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai. Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Walay the best. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o imong hugaw, no? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay 3 ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tawo, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong nga hugaw ug ang color sa imong nga hugaw makahatag ni og mga timailhan kung naa kay problema sa imong nga digestive tract. Correct. DTX Ako 500. dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. 2 ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Adunay 7 ka type sa imong nga hugaw, Sir GP. Ang type 1 ug type 2 indicate na nga constipated ka or may constipation ka. Normal ang type 3 ug 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa mao nga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 ug 7. Kung sige gloss ang imong nga stool, pasabot nga inflame ang imong colon. Mao nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang desugared sugared cane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infeksyon na pud sa tinai ang pagahisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo color brown. Brown. Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon o paspas kayong niagi sa colon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin
ang na-mix sa imong nga stol. Ang itom nga pupo, Sir JP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding. Munay kuyaw. Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong nga pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir JP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty Seed jud. Tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day. Tulo lang kaadlaw ni balik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo. Mighty C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir JP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang tsura. Muna giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabaw-an ra jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema, Sir JP, kay natay Klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa Klinika Dio Fresh. Very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir JP, kung puti nang imong ilok kunya humot pa jud. O bitaw, ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir JP. Unya na siya mga skin whitening substances. So, kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir JP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo, Sir JP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas, unya muhikap ganing imong inahan. Maulian, dayon ka. Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo jud tag touch receptor, Dok, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayaw yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Dok? Dala na na, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Dok, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero, Dok, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa
pirmiyado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang norma nga pangunahuna. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong hisgutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan. Good bacteria. Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili nimo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan. Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulunggan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok. Napod na sa atong mga panit, Sir JP. Of course. Muna ilang mga tambayan, Dok. 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trilyones. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotic sa atong lawas. Correct. Si probiotics or GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang ang maagian niya, di ba, pag inom nimo imong pakon. Unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP kay man gitabangan sila. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa tuwa pa lang baba, nanatay probiotics. Correct. So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria. Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3 Sir GP. Dili. So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo. Pagsulod sa D3 Bio, Doc Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon. Lipay kaayo ang mga good bacteria na. Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics. Unya, naa na sa imuhang ginom nga plain D3? Wala jud. jud. Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria. Kay padaghanon man ang imong mucus lining Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naa pa joy gasunod nga epekto. Kadagat sunod-sunod di ay chain reaction. Ga-domino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naa ni siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B. Ang B-complex, importante jud kay na sa imong nerves. Correct. Mo na nga importante nga mo inom jud ka og D3 Bio Sir GP. Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio. Importante na sa imong kurente sa imong lawas. Ang ganahan jud nako Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones. Gusto ko happy ka. Naman joy mga
ingana nga tao Sir JP kanang kaya jud nila kontrolon ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ ug IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3? Wala. Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride. D3 bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 bio. Sa nakabulan nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Sa mga D3 bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-amla. Ka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo. May TC sa mga butika. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok, samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee. Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na,
nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compare sa ordinary nga plain D3. Usa sa mga nakita ako, D3 Bio batok sa plain vitamin D3, gi-promote niya ang imuhang EQ or IQ. Mo nay rason nga gipadaghan niya ang imo nga probiotics or good bacteria. So D3 Bio jud kaysa mag plain D3 ka lang. Ang nakanindot pa jud sa D3 Bio, naa siya immunolaurin Sir GP. From lauric acid sa MCT, i-convert ni sa imong atay into monolaurin. Nya kanang monolaurin moadto na siya sa tanan nimo nga mga selula Sir GP. Pagsulod ana sa kagaw, dili pa siya ka Xerox, bungkag na siya. Patay na siya. Mao nay makabintaha kung nakainom ka og D3 Bio. Muna ang antiviral effect ni D3 Bio, Dr. Ramil. Tungod sa monolaurin, ang pangutana, ang plain D3, may monolaurin ba? Wala. So kung mag-inom ka D3, D3 Bio na lang jud. Kaya nga naman, para may D3 ka na, may monolaurin ka pa. Gipasabot na namo kung unsa ka importante. Another checklist sa D3 Bio, batok sa plain vitamin D3. Number 1 is the ketones of D3 Bio. Ang ketones, wala na sa plain D3. Ang ketones naa sa D3 Bio. Unsa may trabaho ni keton sa imong lawas. Dagan kayo uy. Gipanindot niya ang imong metabolism. Correct. Gipainit sa lawas aron paspas nga mabuhinan ang imong tambok o mo jutay ang imong tambok. Ang nakanindot jud dok sa D3 Bio, bisag wala kagakaon sa mga good fats, pero kung moinom ka og D3 Bio tungod sa MCT, makatabang nimo. Yes. Giprovidean kaniya og fats o gipromote niya ang ketones. Ketones nga may pinaka-paborito nga pagkaon sa maoy pinaka-paborito nga pagkaon sa atong utok. 60 to 80% sa imong utok good fats og nanginahanglan kini og ketones. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsones ug paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang D3 Bio wala na gipagawa sa lawas. Gigamit jud kini hangtod sa pinakaulahing tulo niini. Grabe sa. Ang keton sa MCT ni D3 Bio, ready na siya nga gamiton. Dili ingon kay daghan ang mga laka nga dapat pagabuhaton pa kung ikaw nagutman nya mag D3 Bio ka. Direkta jud dayon na sa imong utok. D3 Bio. Unsa makadali sa shortcut? Tulo ra ka steps kontra sa 26. Dire jud nako nakita Sir JP nga moinom na jud kog D3 Bio. Gon gainom ra ka og plain D3, mag D3 Bio na lang jud ko Sir JP. Husto, mao kini ang advantage sa D3 Bio over ordinary D3. Pareha nimo. D3 Bio. Kung ganahan jud ka nga sulit ang imong kwarta nga pinaningkamutan nimo, adto na sa suplemento nga makahatag nimo og mas daghang benepisyo. Mao nang D3 Bio. Naipangutana Sir JP, kung may Alzheimer's na ka, may dementia ka na. Alzheimer's is the type 3 diabetes or diabetes sa utok. Ngano? Ang theory Sir JP, mao ni pag may Alzheimer's na ka, na ana di ay insulin resistance. Mo di ay na. D3 Bio. Ang brain. Dili na makagamit ang imuhang utok sa glucose. Ug ang magamit ra jud ni brain ang mga ketones. Unya makatabang ba ang D3 Bio? Ang keton sa D3 Bio sa may Alzheimer's disease? Siyempre, Dok. 100% makatabang. Correct. Kay kung dili niya magamit ang glucose na ang ketones ni D3 Bio. Question, nakha sa plain vitamin D3? Wala. Naara jud na sa D3 Bio. Correct. Sumala pa sa mapagtuon kaning mga tawo nga nay Alzheimer's, D3 Bio. ang ubang parte sa ilang brain kay wala nagafunction. Unya,
diri nato makita og masabtan kung unsa gyud ka importante ang D3 Bio batok sa plain vitamin D3. Biwise, pilia jud ang insaktong suplemento nga may vitamin D3 ug naay superstar nga BCO. Naara gyud na sa D3 Bio. Correct. Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Our town, our radio, Radio Natin. Sa